नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। प्राकृतिक तेल व गैस आयोग विभाग के उद्योग से सिंचन के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में प्रदान किया गया लगभग 6.5 करोड़ रुपए की यंत्र। चिकित्सा परिसेवा में लाभान्वित हो पाएंगे चिकित्सक व दूसरे सहकर्मी। मर्शिदुल आलम चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने किया बेहतरीन फलाफल। शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता की सेवा में अहम भूमिका निभा रही है संस्थान। सिलचर में एक बार फिर से उभर आया महिलाओं की गैंग। छीना झपटी के साथ साथ लाख रुपए लेकर फरार होने के दौरान आम जनता ने धर दबोचा आरोपी को। सिलचर के आईएसबीटी क्षेत्र में आम जनता व पुलिस प्रशासन के सहयोग से जब्त किया गया करोड़ों रुपए की ड्रग्स। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित रेडियंट स्कूल में भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में निभाई जा रही है अहम भूमिका। बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्राओं को दिया गया बधाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व भर में कई देश जहां चिकित्सा परिसेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इसी दौरान प्राकृतिक तेल व गैस आयोग के संस्थान कार्यकर्ता भी आम जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में ओएनजीसी एसेट्स मैनेजर जियोलॉजी श्री विपुल गोहाई तथा जीएम एचआर ओएनजीसी सिलचर सत्येंद्र कुमार तथा डीजीएम फाइनेंस श्री कुशांग जैन तथा डीजीएम एचआर सीएसआर कोऑर्डिनेटर श्री मनीष चंचल के मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपए की मशीनरी सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल को प्रदान किया गया। चिकित्सा परिसेवा के क्षेत्र में सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में सुचारू परिसेवा न रहने पर चिकित्सकों के साथ साथ सेवाकर्मी, नर्स व दूसरे कर्मचारी भी परेशानी के कगार में जी रहे थे। मरीजों को मेडिकल केंद्र यानी सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय व दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता था, लेकिन अब से सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ संगति रखते हुए सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में भी बड़े पैमाने पर चिकित्सा परिसेवा लोगों को मुहैया किया जा सकेगा। हालांकि बिजली परिसेवा से जुड़े कई पहलू अभी भी परेशानी के आधार पर है, लेकिन जल्द से जल्द इसे दूरी भी कर दिया जाएगा। एक जानकारी के दौरान इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। सिलचर के सत्येंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में आयोजित सभा में इस बात की विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के साथ संगति रखते हुए चिकित्सा परिसेवा में ओएनजीसी कर्तृपक्ष द्वारा अहम भूमिका निभाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है, जहां के स्वास्थ्य विभाग तथा राजनेता व दूसरे कई संगठन केवल उन्नयन के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे हैं। ऐसे हालात में प्राकृतिक तेल व गैस आयोग ओएनजीसी के कार्यकर्ताओं द्वारा इतने बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय मशीनरी चिकित्सा केंद्र में प्रदान किए जाने पर चिकित्सकों के साथ साथ सहकर्मी, नर्स व सेविका व सेवकों के बीच भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है और लोग जिंदगी जीने के आसार पर अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर रहे हैं। ओएनजीसी विभाग के ऐसे सहयोगितामूलक गतिविधि के चलते लोगों में खुशी की माहौल है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जियोलॉजी एसेट मैनेजर ओएनजीसी विभाग के श्री विपुल गोहाई तथा सत्येंद्र कुमार जीएम एचआर ओएनजीसी सिलचर की ओर से विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया गया। And Sri Manish Chanchal. Ready? Sir, एक मिनट वीडियो लगा नहीं किसान तक पूरा करना। माहौल में जो बराक घाटी के लोग हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? ये एक शुभ अवसर है कि ओएनजीसी की तरफ से ये सिलचर
SMCS मेडिकल सिविल हॉस्पिटल को वो करीब 6 करोड़ से ज़्यादा इक्विपमेंट दिया है। कभी अच्छा इक्विपमेंट दिया है, करीब 14 इक्विपमेंट दिया है, 14 इक्विपमेंट। तो इससे अस्पताल का नाम भी अच्छा होगा और मरीजों को भी प्रॉपर सही से सुविधा मिल पाएगी। क्या करते हैं सर, तो आपका क्या अनुभव है? नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है आज। हम लोग को बहुत सारा मशीन मिला, गवर्नमेंट भी देते हैं, लेकिन इन लोग स्पेशली दिए हैं हम लोग को, सब बढ़िया क्वालिटी का मशीन दिए हैं। करना पड़ता था मैं मेडिकल कॉलेज, अभी वो सब इंस्टॉल हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सभी को इंस्टॉल कर लेने के लिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद जितना पेशेंट हम लोग रेफ़र करते थे, आशा करते थे, उसका 50% हम लोग यहीं पर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये हम लोग का बहुत ज़्यादा। थैंक यू। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शिलचर के सोनाईडू क्षेत्र में स्थित मुर्शिदुल आलम चौधरी उच्च माध्यमिक विद्यालय बेहतरीन भूमिका पालन कर रहा है। हालांकि शहर के थोड़ी निकटवर्ती क्षेत्र में होने के बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा इस स्कूल में अपनी जीवन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उच्च माध्यमिक इम्तिहान में नए साइंस लैब के साथ साथ शिक्षा परिसेवा सुचारू रूप से संपन्न किए जाने पर छात्र छात्रा व अभिभावकों में भी खुशी की माहौल है। उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर अभिभावक तथा छात्र छात्राओं में जहां खुशी की माहौल है, तो इसी दौरान स्कूल के विकास तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रक्रियाओं को साथ लेकर स्कूल चलाई जा रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान स्कूल के प्रधान शिक्षिका तथा आचार्य ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और उन्नयनशील परिसेवा के साथ जुड़कर छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा उनकी रोजगार संबंधित कई पहलुओं पर आलोकपात भी किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान स्कूल के अध्यक्षा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের মুর্শিদুল আলম চৌধুরী স্কুলের রেজাল্টটা কিরকম হচ্ছে এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমাদের স্কুলে মুর্শিদুল আলম চৌধুরী মেমোরিয়াল একাডেমি, যেটা সোনাই রোডের মধ্যে আছে, এবার মানে আমি অত্যন্ত খুশি যে আমাদের ছাত্রীরা এত ভালো রেজাল্ট করেছে। আমাদের মোট 71 স্টুডেন্টস ছিল, এর মধ্যে 70 ফার্স্ট ডিভিশন আছে। তো ইট ইজ লাইক 99% অফ দেম হ্যাভ স্কোর্ড ফার্স্ট ডিভিশন। আর তাও আমাদের অনেক লেটার্স আছে, অনেক হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ আছে। আর এবার যেহেতু মানে আমাদের পুরো সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছিলো এইচএসএলসি প্যাটার্নের মধ্যে, আমরাও অনেক বেশি চিন্তিত ছিলাম যে বাচ্চারা কীরকম পারফর্ম করে। ক্লাস করে দিয়েছি, যেখানের মধ্যে ও টিউশন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমরা কমপ্লিটলি নোটস হোক, এক্সপ্লেনেশন হোক, সব কিছু স্কুলের ভিতরে দিয়ে দিই, কলেজের ভিতরে দিয়ে দিই, যাতে কী হয় বাচ্চাটা গিয়ে ওখানের মধ্যে ও রিভিশনও করলো, প্লাস ও যেটা এন্ট্রেন্সের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করছে ওটার জন্য টাইম পেলো। অ্যাটলিস্ট হি ইজ গেটিং 6-7 আওয়ার্স টু গিভ হিমসেলফ সেলফ স্টাডির জন্য, যেটা আজকালকের এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে অনেক ল্যাকিং হয়ে গেছে। তো একবার এখানে এসে অ্যাডমিশন নিলে আমি শিওরিটি দিয়ে বলতে পারছি যে টিউশন আপনার লাগবে না। আর আমাদের এবার ফার্স্ট ইয়ারের যেগুলো রেজাল্ট হয়েছে ওটা থেকে আমরা এই জিনিসটাকে প্রুভ করে নিয়েছি, এস্টাবলিশ করেছি যে আমাদের স্টুডেন্টসরা বিনা টিউশনে। আমাদের একটা মেয়ে এইচএসএলসি বলেন, এইচএসএল বলেন, দুজন আছে যারা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ ঘর থেকে আসে, যাদের আর্থিক স্থিতিটা এত ভালো না, ওরা একটাও টিউশন না, শুধু আমাদের স্কুল থেকে পড়াশোনা করা, আমাদের কলেজ থেকে পড়াশোনা করা। দে হ্যাভ স্কোর, একজন পেয়েছে এইচএসএসের কথা বলছি 89% পেয়েছে উনি, আর যে এইচএসএলসির কথা বলছি ও 83% পেয়েছে। কোনো টিউশন নেই, কিছু নেই, জাস্ট আমাদের এখানে পড়াশোনা। सिलचर शहर में अब महिलाओं की लूटमार गिरोह कार्य कर रहा है। विभिन्न क्षेत्र में लोगों को धावा कर उनसे पैसे छीने जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही वारदात देखने को मिला है। सिलचर के रांगीखाड़ी क्षेत्र में एक महिला जब बैंक से 1 लाख रुपए लेकर नेशनल हाईवे के रोड के उद्देश्य से रवाना हुई, तो उसी दौरान 4 दुष्कृतिकारी महिलाओं ने उनका धावा बोला और उन्हें अज्ञान कर दिया। तत्पश्चात उनके पैसे लेकर फरार होते के दौरान कॉलेज रोड क्षेत्र में महिला की एक बार फिर से जान में जान आई, तो उन्होंने पूरे वारदात को समझा। तुरंत उन्होंने लोगों को जानकारी दिया। तत्पश्चात लोगों ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। सिलचर शहर में महिलाओं द्वारा ऐसी छिना झपटी तथा दुष्कृतिपूर्ण कार्य को अंजाम दिए जाने की वारदात नई नहीं है, लेकिन गिरोह के चलते ऐसे कार्य को अंजाम दिए जाने का वारदात पहली बार देखने को मिल रहा है। बाद में लोगों ने चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। गौरतलब है कि इस महिला को गैर जिम्मेदाराना तौर पे बेहोश कर उनके पास से 1 लाख रुपए लेकर फरार होने में चारों आरोपी समर्थ तो हो जाते, लेकिन
ऐन वक्त पर महिला की ज्ञान वापस आने पर उनकी होश जगह पर आई और उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर चारों आरोपियों को धर दबोचा। দিদি 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 কিতাইছে কিতাইছে আপনার লগে কিতাইছে না না কিতাইছে আপনার লগে কিতাইছে কিছু হইছে না হইছে কিটা উচিত লাগে খাইতে কি হ্যাঁ তারপরে আমি এসে যে আমার আমি উঠে দেব আসলাম তাই তারা উঠছে এখান থেকে হ্যাঁ তারপরে আমারে পাইয়ে তাই মাথায় ঘুরা তাই এদিকে লোড লাগে আমারে ওদের দিকে আনছে আমি বলছি ঠিক আছে মাথায় ঘুরা তো আমি এদিকে আই গেছি তাই এদিকে বসে বোবার পরে আমার তো কোনো জাতা আমি জিনিসটা বুঝলাম হ্যাঁ একটা আসলে মেয়ে মানুষ দেখতে হয়েছে একটা কিরকম একটা ইয়ে করে তাই ঠাকুরটা এমন ভাবে তাই ওর শাড়িটারে মেলাইয়া রাখিয়া বাচ্চাটারে লইয়া ইয়ে করে কইয়া তাই মোটামুটি চেইন বাইক খুলিয়া তাই ওই প্যাকেটটা ওই প্যাকেটের হিসাবটা আমার ব্যাংকের বই তুলতে না ব্যাংকের বই তুলতে টাকা বান্ডিল মারি দিয়েছে সব তাই নিয়ে গেছে ওই কিস্তা জিনিস তো তাই তো শাড়ি দিয়েছে এরপরে আমি 10 টাকা দিয়েছি আমিও কইয়া সাহেব দাঁড়াই ব্যাংকটা দেখি নাই তখন আমি বিশেষ টাকা দিয়েছে টাকাটা আমিও বিশেষ সাহেব তাই যেমন বলছে তারা মানে আপনি কইছে স্যার শিলচরে এখানে একটা র্যাকেট আছে এরকম এই ধরনের এটা তো বিয়ার আমরা বুঝছি যে এটা কই আজকে যে ঘটনাটা আমরা তারা বাজাই দিছি কিন্তু এটা বাজাই ঠিক না না আপনি জানা কইরা বাজি না করলাম লগে যাওয়া লাগে আপনার কাছে টাকার বান্ডিল আছিল না নি মারি দিছে তো সব প্যাকেট পুরো প্যাকেট লই নিছেন আবার খাই নিছেন না পড়ে গেছে নাকি আই সাইড রাখছো তো আই তোমার লাগছে করতে কিছু সাইড না নি না না তারা যদি কিছু না করতে বলো না তাহলে চলো ঠিক আছে যাই सिलचर के आईएसबीटी क्षेत्र में आम जनता द्वारा एक नशे के सामग्री सरबराहकारी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लगभग करोड़ों रुपए के हेरोइन जब्त किए गए। साबुन के बॉक्स में यह हेरोइन जब्त किया गया। इसी दौरान जो लोग इस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटे हुए थे तो इसी दौरान आरोपी ने हमला कर एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया और 4 लोग भी घायल हुए। बहरहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सामान जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इधर जिन युवकों ने इस ड्रग्स के व्यापारी को गिरफ्तार किया और जमकर पकड़ा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ उनकी जानलेवा हमला किए जाने की भी चेतावनी आरोपी दे रहा है। बहरहाल ड्रग्स की व्यापार में पूरे बराघाटी में जोरों पर सरबराह चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रही है। आखिरकार अब तो आम जनता ड्रग्स के व्यापार के खिलाफ खुलेआम उभर कर आए हैं और पुलिस प्रशासन को सहयोग में लेकर कई क्षेत्रों में ड्रग्स से जुड़े नशे के व्यापार करने वाले लोगों की गिरफ्तारी में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। আমি আমার মা ওয়াইফ লিয়া গাড়ি দুটি গেছিলাম মানুষ ছুটি হয়েছে দরদ এ সময় আমি দরদ গিয়ে ওই জায়গা খামারও খাইছি হ্যাঁ আর আত্ম ভাবি তার মতো লাগছে ওখানে আমার ধমকি রেট যে আমার মারাই কিতা দছে ড্রাগ ধরাইছে লাল কালার পাউডার। তোমার বাসা কোন জায়গা? করিমগঞ্জ। কোন জায়গা? ওয়ার্ড নাম্বার 5 লোকেশন রোড। আর তোমার নাম কিতা? সৌরভ দে। আচ্ছা তারপরে কিতা হইছে? এরপর তো সাতারা এখন উঠে কইছেন যে তুমি এখন একলা দিতে পারতা না আমি তোমরা মেডিকেল করাইয়া নিয়ে দিয়ে আইনি তাহলে আমি ওয়েট করি এখন তারনে আর লিয়ে যাবে আর মানে যদি আমার কোনোদিন কোনো অসুবিধা হয় মানে তারা ধরে গিয়ে আমার এটা হচ্ছে মানে মারবো আমার ওয়াইফরে মারবো মারবো যে সেন্টার আমি জড়িয়েছি এখন 4 ধরা পড়ছি এ কিতা কইছো তোমার? হে উঠে হচ্ছে আমার মারবো মানে কি আমার ফ্যামিলি মারবো মানে কি রকম কইছো তো মানে আমার মার্ডার করবো আর কি এটাই কার সামনে কইছো? এটা সব শুনছেন এরপরে তো তারা মানে অবজেকশন করছেন থানাও তো আসিল সামনে অবজেকশন করছেন অফিসারও করছেন কে অফিসার আইও তারপর থানার কিতা কইছো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কিতা কইছো ওটা কই কে তোমার যে কিতা কইছো এক্স্যাক্টলি কই আমার ওইটা হচ্ছে মানে মারবো আমার ফ্যামিলি মারবো এ বাইরে ওটা কইছে এসপি স্যারও আসলাম সামনে তাই না মাত্রই আর সবই দেখছই এই যখন এইটা কিতা করছে মানে আর ওই জায়গাও করছে এই জায়গাও করছে কেন খবর মারছে তখন কি পুলিশের সামনে তোমার এই কথা কইছে? হ্যাঁ সবে তো কিতা কইছো তোমার এক্স্যাক্টলি? আমার মারতে কইছে যে মার্ডার করবো তার নাম কি? মুসলমান ছেলে লগে একটা ছেলে ধরা পড়ছে আরেকটা আইছে এখন খালেন দেখিয়া
একটা মেলুকও আর এখন 3 জন আছে তার শরীর, তারা আমি কেন ধরছি? তো তুমি বুঝলা কি তার কাছে এরকম জিনিস? তাহলে মানুষে ওটা করি কেন? দৌড়ে 20 জন মানুষ পিছিয়ে হইব, দৌড়ে আর ওটা ধরো ওই সময় আমি বাসার সামনেই আসলাম, 500 টাকা বাঙানি যাচ্ছিলাম ওই দোকানে, পান দোকানে। এখন তাই টাকাটা দিতে দিতে ও গিয়ে আমি লগে লগে ধরছি তারে, দৌড়ে একটাই দিয়েও দেখি তার প্যাকেট দুইটা মানে ব্যাগ আছিল, লগে লগে থানা কল করছি, কলেজে তারা শুনলেন। একজন দাদা আসছে এখানে, মানে এখানে ভিতরে তাই পর্যন্ত তাই লইয়া ওইটা তখন পুলিশের সামনে কইছে, পুলিশে কিছু কইছে না? তারা গরম দিয়েছে এটা মাত্র এরকম করে তাই মানে তাই যেটা করার ওটা করছি। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। चाय की दुनिया में एक अलग पहचान रोज कांदी चाय। बागान के ताजे हरे पत्ते से बना रोज कांदी चाय अब 1 किलो 200 ग्राम व 100 ग्राम के पैकेट में सर्विस करके ग्राहकों को मुहैया करवाया जा रहा है। रोज कांदी प्रीमियम टी, अभयन कड़क चाय व कैंडी गार्डन फैसिलिटी के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। तो दिन की सही शुरुआत करने के लिए आज ही खरीदें रोज कांदी चाय। दिन की सही शुरुआत रोज कांदी कड़क चाय के साथ। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में रेडिएंट मॉडल एचएस स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी के माहौल है और शिक्षक शिक्षिकाओं में भी काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान स्कूल के अध्यक्ष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और स्कूल की सफलता के बारे में छात्र छात्राओं को बधाई भी प्रकट की। देखो सर, एक्चुअली this is the third attempt from our school side, science stream and art stream, and expectation so everybody has more expectation, but our children have secured first division with star letter, so we are satisfied. I especially like to give thanks to my principal Shankar Devnath and to my staff, those who have taught science stream and art stream. Result is quite good. There must be an error. Do you think what are the problems regarding the withheld results? Lots of withheld results are coming. Withheld results are coming, I think, due to they got less time. Sheba board has given the less time. Result was declared earlier, and we'll give tomorrow. Our portal will open, so we'll give for rechecking. Thank you, sir. HSLC আমাদের 100% result হয়েছে and we are extremely happy. Not only 100%, all got first division. There were star marks and more than 70, 80 letter were. So it was really good. One of the best results till today. And this year again now we got the secondary high secondary result, and it is again once again we have done 100% result. Science streams, there were 8 students were there. Out of 8, 4 got first division. So with multiple letters were there in the subjects. There is 1 third division in science. And in arts also, we have 11 students. Out of these, 3 got first division with letters in 3 different subjects. And there were 2 third divisions were there, 5 third division and 3 second divisions. They should be career oriented. They should focus on what they are capable of. It's not like one is going for one stream and they will run after it. They should understand what they are capable of, and that is a good opportunity for them. They can go for what they want, and that is a good decision from the education, I feel. So my best wishes are there with the students, and I welcome everyone. They are interested to go for good result, they can come to the development. I'm always there for them. Thank you. शिलचर के रागीखाड़ी क्षेत्र में स्थित आर्यन कॉलेज में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन फलाफल किए जाने के साथ साथ राज्य में निभाया अहम भूमिका।
शिक्षा के क्षेत्र में समाज में दायित्वपूर्ण भूमिका पालन कर रही है शिक्षा संस्थान। शिलचर के रांगीरखाड़ी रोड क्षेत्र में स्थित आर्यन कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्रा, अभिभावक व दूसरे लोगों के बीच खुशी की माहौल है, क्योंकि हर साल आर्यन कॉलेज की फलाफल बेहतरीन होता है और छात्र छात्रा अपने भविष्य निधि गठन के साथ साथ देश विदेश व कई क्षेत्रों में अपने आप को स्वरोजगार में नियोजित कर पाते हैं। आर्यन कॉलेज के वरिष्ठ कार्यकर्ता, अध्यक्ष तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा किया और आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का कामना भी किए। गौरतलब है कि आर्यन कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया से लेकर सभी स्तर के शिक्षादान के क्षेत्र में अहम भूमिका पालन किया जाता है और छात्र छात्राओं को स्वरोजगार में नियोजित किए जाने के साथ साथ उनकी भविष्य निधि गठन पर कड़ी तौर पर कार्रवाई भी की जाती है। अपने अध्ययन के जरिए खुद को आत्मविश्वासी बनाने के क्षेत्र में कॉलेज का अहम भूमिका रहा है और शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच भी काफी उमंग का माहौल बना रहता है। কারণ আমাদের এই বছর আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন মেধা তালিকা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। আপনাদের কলেজের নামটা কি এবং কেমন রেজাল্ট হয়েছে? প্রথমত আপনাদের সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ আমাদের কলেজে আসার জন্য। আমাদের কলেজের নাম আরিয়ান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। এবছর আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের ফাইনাল ফলাফল যা, তার মধ্যে আমাদের আর্টস স্ট্রিমে লেটার মার্কস ইংলিশে এসছে 2টো, অল্টারনেটিভ ইংলিশে 1টা, পলিটিক্যাল সায়েন্সে এসছে 3টা লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস এসছে 98, লজিক অ্যান্ড ফিলসফিতে এসেছে 4টা লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 96, অ্যানথ্রোপোলজিতে এসছে 5টা লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস এসছে 99, ইকোনমিক্সে এসছে 3টে লেটার, হাইয়েস্ট মার্ক 90। তো আমাদের যে হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ ও সালমা মাসুদা মজুমদার, ওর পার্সেন্টেজ 93.4%। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এক পর্যন্ত রেখেছে আমাদের এই আর্টস ডিপার্টমেন্টের সালমা মাসুদা মজুমদার ঠিক 5 মার্কের জন্য মেধা তালিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং অ্যানথ্রোপোলজিতে যথাক্রমে 98 এবং 99 পেয়েছে। তো আমাদের আর্টসের রেজাল্ট হলো টোটাল লেটার মার্কস 18, ফার্স্ট ডিভিশন 9টা, সেকেন্ড ডিভিশন 13টা, থার্ড ডিভিশন 4টা। আমাদের পাস পার্সেন্টেজ 100% আর্টসে। আমাদের সায়েন্সে পাস পার্সেন্টেজ হলো 98.4, যার মধ্যে ইংলিশে এসছে 6টা লেটার, অল্টারনেটিভ ইংলিশে 8টা লেটার, ফিজিক্সে 10টা লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস 93, কেমিস্ট্রিতে 8টা লেটার, হাইয়েস্ট মার্কস। যে ভালো আশানুরূপ ফলাফলের ধারা অব্যাহত রয়েছে। আগামী দিনেও আশা করছি আমাদের আরিয়ান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল বরাক উপত্যকার মধ্যে আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে সক্ষম হবে। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম শুভ্রপ্রতিম চক্রবর্তী। আমি এখানে অধ্যক্ষ হিসাবে আরিয়ান সিনিয়র सेकेंडरी स्कूले কাজ করছি। धन्यवाद सर। शिलचर के करातेग्राम क्षेत्र में रह रहे एक छात्रा ने पूरे राज्य में बांग्ला विभाग में सबसे ज्यादा नंबर लाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। गरीब परिवार से जुड़े इस युवती का एक अहम किरदार रहा है बांग्ला भाषा की चर्चा व अध्ययन के क्षेत्र में। पूरे असम में सबसे ज्यादा नंबर लाकर उसने अपने कॉलेज के साथ साथ अपने आसपास के पड़ोस तथा सभी स्तर के बांग्ला भाषी लोगों का नाम गौरवान्वित किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সব কিছুতে সাহায্য করেছে, পড়াশোনা থেকে সব কিছু। তো দিদিভাইও আছে, দিদিভাই তো কলেজে নিয়ে যাওয়া সব কিছুই 2 বছর আমার সঙ্গেই ছিল দিদিভাই। আর তার সঙ্গে আমার টিচার যারা আছে ওনারাও অনেক সাহায্য করেছেন। তো ওনাদেরকেই আমি এই ক্রেডিটটা দিতে চাই। আমরা জানতে পেরেছি তুমি ডাক্তার হবে, এই একটা তোমার মানসিকতায় রয়েছে বা এটার জন্য চেষ্টা করছো। তো কিসের জন্য তুমি মানে বিভিন্ন অপশন আছে, বিভিন্ন ক্যারিকুলাম আছে যেগুলো দিয়ে তুমি অন্য রাস্তা যেতে পারতে, তুমি ডাক্তারটাই কেন চুজ করলে? আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি যে বাবার একটা ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার, তো বাবা হতে পারেনি। তো এখন বাবা একজন টিচার। তো আমাদের গ্রামে তো তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা নেই। তো ছোটো আগে বাবা টিচার হওয়ার আগে ওই একটু একটু করতো, গ্রামের কোনো যদি ফোন করো তো যেত বাবা ওইখানটায়। তো ওইখান থেকেই আমার একটু ইচ্ছে যে বাবা যেহেতু হতে পারেনি, তো আমি যদি ওইটা করে দেখাতে পারি তাহলে বাবাও খুশি হবে, তার সঙ্গে আমিও একটু খুশি হব।
ওইটাই এখান থেকে গ্রামের সেবাটা করতে পারবে। হ্যাঁ আর গ্রাম আমি जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के अस्थायी कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन लगातार उनकी आंदोलन को केवल आश्वासन के आधार पर ही विभागीय कार्यकर्ता, इंजीनियर व विभागीय मंत्री पिछले कई वर्षों से केवल टटोलते ही जा रहे हैं। परेशानी के कगार में जिले अस्थायी पीएचई कर्मचारी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी दिया और अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर कार्यालय के सामने धरना विक्षोभ कार्यक्रम भी पालन किए। তো ওই যে এই মোটামুটি একটা জিপি আমি লিস্ট করছি তারা আরও দিব হচ্ছে, কিন্তু সমস্যাটা খালি দেখা যায় একমাত্র কাছাড় জেলায়। কাছাড় জেলায় সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ এই সমস্যাটা। তো আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক ভিডিও এবং প্রত্যেক জিপি সেক্রেটারিকে অনুরোধ করছি, যেহেতু অন্যান্য আসামের অন্যান্য স্টেটে যখন অন্যান্য ব্লকে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে দেওয়া হচ্ছে অত সুন্দরভাবে যে রেগুলারেশনটা দেওয়া হইতেছে, তো সেই পর্যায়ে আমাদের কাছাড় জেলায় সেটা অব্যাহত যাতে থাকে। অথবা আমার স্টেট সেক্রেটারি বলেছেন আগামী দিন আন্দোলন হবে, যে আন্দোলন ইতিহাসে থাকে। धन्यवाद। शिवजल के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्राओं में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। पूरे कछार जिले में प्रेसिडेंसी कॉलेज एक बेहतरीन फलाफल घोषणा कर छात्र छात्राओं को और भी उत्साह व प्रेरणा प्रदान कर रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विज्ञान, कला व वाणिज्य विभाग के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हुए स्कूल के अध्यक्ष तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। गौरतलब है कि कॉलेज की सफलता के बारे में श्रेय छात्र छात्रा व अभिभावकों को दिया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विभागीय वरिष्ठ दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আসলে এবারের রেজাল্ট আমাদের কাছে এবারের যে স্টুডেন্টের যে মেহনত যেটা আমরা করেছি এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং ইয়ার ছিল, সেই জন্য স্টুডেন্টরাও দারুণ পারফরমেন্স করেছে। আমাদের এখানে টোটাল এই বছর সায়েন্সে এফিয়ার হয়েছিল 227, তার মধ্যে 225 ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, শুধুমাত্র 2 জন স্টুডেন্ট সেকেন্ড ডিভিশন। যে ওনারা আমাদেরকে 100% সাপোর্ট করেছেন, সময় সময় এসে বলেছেন যে আমার বাচ্চার এই প্রবলেম স্যার, যেটা হয়তো বাচ্চা কোনো সময় আমাকে বলতে পারে না, কিন্তু সেই কথাটা হয়তো প্যারেন্টসের কাছে একদম খুলে বলে যে বাবা আমার এই সাবজেক্টের অসুবিধা। তো উনি যখন আমাদের কাছে আসে এরকম বলেন, আমরা তখনই ওই জিনিসটা সমাধান করি। আর আমি এবারে যারা ক্লাস 10-এর বা আমাদের 11-এর তো অলমোস্ট অ্যাডমিশন আমরা ক্লোজের সময়, তবুও আমরা দেখবো যদি খুব ভালো স্টুডেন্ট হয় তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ ইন্টারভিউ নিয়ে অ্যাডমিশন দিতে পারি। আমার নাম ডক্টর সুহেল আহমেদ খান, আমি কলেজের ম্যানেজমেন্ট মেম্বার। गुरुवार को लखीपुर विधानसभा के अंतर्गत जयपुर शिवस्तान रोड क्षेत्र के दूसरे खंड में दोपहर करीब 3 बजे 13 साल की मानिक सना नाम की एक किशोरी चीनी नदी में नहाने के दौरान एकाएक पत्थर से पैर फिसलकर पानी में गिर जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। 2 दिन बाद उसके शव को बरामद किया गया। तत्पश्चात शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय लाए जाने पर उसे मृत करार दिया गया। मारे गए मालिक साना के पिता राजटी सिंह ने कहा कि हर रोज की तरह वे 3 बजे चीनी नदी में नहाने गई थी अपने सहेलियों के साथ, लेकिन एकाएक पैर फिसलकर गहरे पानी में गिर जाने से उसकी मौत हुई है। एकाएक उसकी निधन पर इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। घटना হয়েছে জয়পুর শিবস্থান রোড পার্ট 2। মানে কালকে বিকাল 3:30টার সময় স্কুল থেকে আইয়া আমার জয়পুরের নদী চিরনদীরে মানে একটা তার বান্ধবী নিয়া মানে যে পৌঁছাইবালাই গেছিল 4 নম্বর বস্তিত। যাওয়ার পর
তারা লগে যে বান্ধবী তিনটা আসলো গিয়া যে সময় নদী পার করতে এসলো, নদী পার করতে সময় মানে স্লিপ হয়ে পাথরে স্লিপ হয়ে এক ব্যক্তিগত মানে আমার মেয়ের নাম হয়েছে RK মালিয়াম সানাস সিংহ, এ মানে দুর্ঘটনা এতে মানে হয়ে গেছে আর কি। তার বয়স কতটুকু হইব? বয়স হয়েছে এখন 13 বছর, এখন বর্তমানে ক্লাস 7 পড়ে আর কি। আপনার নামটা কি? আমার নাম বিকাশ সিং, তার বাবা RK রাজেশ সিং, বাবা হয়েছে মেয়ের সিং। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। प्राकृतिक तेल व गैस आयोग विभाग के उद्योग से सिंचन के सतेंद्र मंदिर सिविल अस्पताल में प्रदान किया गया लगभग 6.5 करोड़ रुपए की यंत्र। चिकित्सा परिसेवा में लाभान्वित हो पाएंगे चिकित्सक व दूसरे सहकर्मी। मुर्शिदुल आलम चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने किया बेहतरीन फलाफल। शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता के सेवा में अहम भूमिका निभा रही है संस्थान। सिलचर में एक बार फिर से उभर आया महिलाओं की गैंग। छीना झपटी के साथ साथ लाख रुपए लेकर फरार होने के दौरान आम जनता ने धर दबोचा आरोपी को। सिलचर के आईएसबीटी क्षेत्र में आम जनता व पुलिस प्रशासन के सहयोग से जब्त किया गया करोड़ों रुपए की ड्रग्स। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित रेडियंट स्कूल में भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में निभाई जा रही है अहम भूमिका। बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्राओं को दिया गया बधाई। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।